पावसाळो सुरू जाल्ल्यान गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधबो जिवो जाला आनी हाका लागून व्हड प्रमाणांत पर्यटक येतात। पूण ह्या लोकप्रिय पर्यटन थळाची देखरेख खूबच उणी आसा। फावो ती सुविधा ना। जिल्लो अधिकाऱ्यान धबधब्यार वचप्यांक बंदी घालूनय कांय जाण बेकायदेशीरपणान थंय वचून बुरशेपणां करतात। सुवातेर देखरेख करपी कोण नाशिल्ल्यान व्हड अपघात जावपाची भिरांत वाडटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। हालींच्या पावसा उपरांत गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधबो व्हांवपाक लागला। ह्या दृश्याचो आस्वाद घेवपाक आनी उदकांत न्हावपाक उमेदी आशिल्ले कितलेशेच पर्यटक आकर्शीत जातात। पूण भोंवडेकारांची संख्या वाडत आसली तरी पर्यटन थळाची देखरेख आनी मुळाव्या सुविधांचो उणाव चालूच आसा। फक्त एक चेंजिंग रूम आनी एकूच डस्टबीन ह्या सुवातेर उपलब्ध आसा। आज पावस जो आसा हो कमी जाले कडेन आसा आनी पावस झडटरेक जे झरे आसात, जे धबधबे आसात, या बाकी कडेन उदक जे व्हांवता, हे जे लोकांनी गर्दी उरता की हें करपाक उदक न्हावपाक आनी पयलीं पावसाचें उदक घेवप हें पयलीं जाणटेल्यान सांगले कडेन आसा। पूण हांगा कांय रिस्ट्रिक्शन जे आसात हे काडले कडेन आसात। तेच बरोबर सावथ गोवा कलेक्टरान ऑर्डर काडले कडेन आसा की खंयच्याय तळ्यांक या असल्या हेचेर वयची न्हय म्हणत आनी गेल जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाची ऑर्डर हांगा काडले कडेन आसा। तेंचेर केस बूक करची म्हणत आनी आतां आमी अशेंच करून जो गांवडोंगरी हांगा बामणबुडो जो आसा ह्या लेकीचेर आसात आनी हांगच्यान आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे फाटल्यान जो उदकाचो धार जो पडटा हेचेर खरें न्हावपाक दिसता। पूण हांगा कितलेशे लोक येतात, पूण हांगा वायट दिसता की येता आनी हांगा हळशीक करतात, बाटल्यो आनी कितें खातात, ही चिप्स हाडटात, तेजी पाकीट उडयतात। मग खंय तरी आमी आमचें जे नेचर आसा हें सांबाळपाक जाय आसता। आनी अशें करून तुमी जर सगळी ओडून जर हळशीक केली तितून भितर बियरीच्यो बोटले आसात, बाकीच्यो बोटले आसात, हे कितपत खंय तरी वायट दिसता आनी हेचे खातीर खंय तरी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक अशें करून पिड्ड्यार करून कितें मेळटा, येता जाल्यार बरे भशेन येवचें, पळोवचें आनीक हें करून वचचें आनीक अशें करून हळशीक करची न्हय। एक वटेन ऑर्डरी काडले कडेन तरी पूण तुमी ती ऑर्डर मायंड करनासतना तुमी येवन इलिगली उदक न्हातात। आमी इलिगली हेज्या खातीर म्हणटा ऑर्डर काडली म्हणटा इलिगल जाता म्हणटरीक हांगा खंय तरी हेचेर खंय तरी ऑथॉरिटीन रिस्ट्रिक्शन हाडचें आनीक हो जागो क्लियर दवरचो ताके पळोवपाक येयले तांकां सुद्दां सद्या बऱ्या पडटलें की हांगा निवळ आसा म्हण। आमी सदांच निवळसाण दवरपाक जाय। आतां आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन बेगीच्या बेगीन तुमी हेचेर बेगीच्या बेगीन निवळसाण थंय दवरची आनी थंयची गार्बेज बी उडयले कडेन आसा ही काडची म्हणून मागतात। डस्टबीन आसून बरोच तेंप नितळ करूंक ना जाल्यार फाटल्या वर्सा इबाडिल्ले चेंजिंग रूम अजूनय दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तो हुमकळत आसा। सैमीक रितीन वाठार दूषित जाता, ते भायर लोकांच्या जिवाकय धोको निर्माण जाता। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ पे वाटरफॉल देखने आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, प्लीजेंट है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्लीनलीनेस को लेके गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाहिए, पंचायत ने मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा बॉटल्स और कुछ कचरा है यहाँ पे तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी सब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। वाटरफॉल अच्छा है लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए है नहीं। गवर्नमेंट ने किसी को सेफ्टी के लिए रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल कभी भी राइज हो सकती है, कम हो सकती है। अगर किसी को यहाँ पे इंजरी आई तो यहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं है। तो यहाँ हाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बाकी नेचर फ्रेंडली तो बहुत है, सबको ये एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए ये वाटरफॉल। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।